बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स रूहानी और जिस्मानी बीमारियों की वजह से परेशान है, घर के अंदर, कारोबार के अंदर जादू, जिन्नात, नजरबद के असरात हैं, कारोबार की बंदिश का मसला है, माली मुश्किलात है, रिज़्क़ के अंदर तंगदस्ती है, बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं जो किसी तरह से ख़त्म नहीं हो रही, तो वो शख्स इस मंज़ल दुआ को रोज़ाना अपने घर और कारोबार में बाआवाज़ बुलंद सुने और पढ़े। इंशाअल्लाह ताला उसके घर से, कारोबार से हर किस्म का जादू ख़त्म हो जाएगा, जिन्नात और नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएंगे। बहुत मुजर्रब अमल है। इस मंज़ल के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुजूर खुसूसी दुआ भी मांगी जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल रहें। हो सकता है किसी एक शख्स की आमीन अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए और इस दुआ के अंदर शामिल तमाम हजरात की दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए। अब ये मंजिल दुआ की तिलावत की जा रही है, तवज्जो के साथ सुने, कामिल यकीन के साथ सुने और इस मंजिल को अपने जिस्म पर दम करें, पानी पर दम करके उस पानी को पिएं, उस पानी के घर पे, कारोबार की दरो दीवार पे छिड़कें। इंशाअल्लाह ताला इसकी फीज़ो बरक़ात, इसके असरात चंद ही दिनों के अंदर आप अपनी आंखों से ज़रूर देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन, क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य, फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा, ला इंक़िसाम लहा, वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात, उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह,
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا منان या हन्नान या अल्लाह करीम आज की इस मंज़िल दुआ के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं या अल्लाह सब की तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम सब की मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह करीम सबको शिफाए कामला आजला अता फरमा। या अल्लाह करीम जो भी बहन भाई जिस मकसद के लिए ये मंज़िल दुआ सुन रहा है या अल्लाह करीम उसको उस मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह
جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہیں، کاروبار کی بندش ہے، دکان کاروبار پر گاہک نہیں آتے، یا اللہ کریم سب کی مشکلات کو آسان فرما، رزق کے اندر، روزی روٹی کے اندر برکت عطا فرما، کاروبار کے اندر ترقی نصیب فرما، یا اللہ کریم کاروبار کو ہر قسم کے نقصان سے، جادو ٹونے سے، تعویذات سے، نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ کریم ہماری زندگیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے نقصان سے، جادو ٹونے سے، تعویذات سے، نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوتے ہیں، گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ کریم ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا کریم الرحیم اللہ ہم عاجز اور مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ کریم آپ ہمیں اپنی شیان شان عطا فرمائیں، یا اللہ کریم آپ ہماری ضروریات کو جانتے ہیں، ہماری مشکلات کو جانتے ہیں، یا اللہ سب ضروریات کو، مشکلات کو آسان فرما، یا کریم الرحیم اللہ ہمیں اپنے گھر سے، اپنے در سے خالی نہ لٹا، یا اللہ کریم آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، یا اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت کے صدقے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ کریم آپ ہمارے معاملات کے لیے کافی ہو جائیں، ہماری مشکلات کے لیے آپ کافی ہو جائیں، یا اللہ کریم جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، یا اللہ کریم جو لوگ، جو بہن بھائی بے اولاد ہیں، یا اللہ سب کو نیک اور سہل اولاد نرینہ عطا فرما، یا کریم الرحیم اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ روحانی بیماروں کو شفا عطا فرما، جسمانی بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ یہ منزل دعا کو پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس عمل کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوئی، یا اللہ ہم مسکین گناہگار انسان عاجز گناہگار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔